tuna hian PhD department in Changrota phase 2 tui lakna pipeline chian repair mek ani When he December ni khat sang ni som ni pali Sunday chanudar li ania tuna hian khatla Changrota kanum mek a hi khatla biakin the Presbyterian biakin kania tilaya hian hei kong an lo block a tuna hian helai a hian PhD in nimin zingdariat tangkhanin nan thok mek a helai muna hian hei JCB nian nin chopa Aizawl Water Transmission Division in helai hian pipe an lo siam tha an AWTE puma puya hovin ti hian chun zan zomin nimin zinga tangkhanan bei mek a chun hei kan ma hian puma puya chak lampang zawk mi AWTE ni a ding lampang mi pulal zuala Chief Engineer pension PhD tangin kumsang ni som pani kana pension a chuan in bei ngol khop maya helai hianin longa tanga tui pam chhouna long tang kon pipe pani 450 mm diameter in anon pam chhowa tui phase 2 line hi longa tangin pipe panin 450 mm in aron kal chhowa chuanin mau bok kon bula konin pipe lian zok 711 mm hemi pipe pang pipe lian zok aron chung khoma mau bok bula kwan mau bok kon bula kwan chetatang chun pipe khatin aron chhota chon khatla Changrota hianin aron kal pheita a chon tuna hei kan mu mek hi NRV an tia non return valve ani tani chu hi pipe in zom na lai khanan vota a longa tanga tuin don pam chhok kha tui kha ron chhota hi chunga mi helaya hian hei spring hi kan hunga a thla nei ang hian a om tani hi tui khanin he pipe chunga hemi a hi hemi le ale lampang mi hi aron pipe khan aron su chhota pipe chunga tui khan aron su chhota ti hian ain hong ta ni chuanin ain hong ta chuan pheng pele pang deuh hianin thla kha tum ta chuan pipe khanin hemi ata adai dang tu ti meila hei hi aron su hong ta chuan a su thon khanin tui kha tlang chhota zur zur mai ni chuanin tuian han pam top khanin automatikin ti hian ain khar le ta kami khan chu non return valve ki ta tanga tui khotlanga tui lut chawa kha aron le tur kha hei hian lo dal ta thiam ni helaya chunga nya thir phek hianin chuanin kha thir phek khan lo dal ta chu khulaya an off kan power lo trip khanin lai hian harita vak thina in chunga tanga thil thak ti top ang mai hianin on lama tanga helaya che vela om te hian an che thina an lau thong ta hun nenga moti tangkhan an complain to department how to te bial to MLA tinen so khoma in khanin asiam thaddan hungai to thina ei phase 2 la hemi NRV hi non return valve phase sang ni som bathum ve an fita chona khola lo lui ve deuh to chuan mo spring te pok lo thalo te pom ve liang chuwang chuanin helai se vela miten ka tianga thom in siam lop dop thina kha hemi in khar zong ami ri ani rin oma chu an lau thonga chon ni kum khanin khol non return valve hi an cha ta ya kholaron thenga ma se han thak don kan tui kha off angai don awangin phase 2 line pui han off ka chon tui dai lo na lo na sanen
an thak lok thei lova se he voin nimin na tang khan da kar chum ni pali chung ilai kong in bloka chuan department thok tu ten an han boi pui char chara chuan hei nan return wal fa hlui chu hi ti hian an han la chuak ta JCB mangin ti son JCB son solaya sonin azum na la hi om ta chuan tuna son thar chuan fit meka chuan anat te hi tight meka tuna chuma le lampang chun tight so thok at wa department thok tu ten rim sinan thoa hian boi pui meka mun tuna an thok na lai chu kan in chin don ani ku nan return vo in RV thar chunia tuan hlui solai kan muka an la chuaka chuan hian na hian karan vo meka kulai kwan ku kan bunga lam sai tar kwanin tui pipe te ke chapalina tara kan ke noimi tui pipe te ku drain pipe ania ilai kan omna bulme again side kor pui kalwa ta oma chuta chuin khan hemi NRV le ti ko tain nara pipe chunga tui ka an drain pipe tam kwan kora hian an pai char chara an pai zo nuwa khan tuyan pai zo nuwa khan an drain vek nuwa khan te hian elaya NRV luya chu an trip ta an alok an ti mela naki an phet chara tui lo tui ek ko ba chu adana kul sam lo kop maya chuan an phel zo nuwa JCB ma hian an la chuak chuan tuna NRV thar kon han wa ta kan ding lampang sai ta ku kuan an lok me ka tuna konin au tak hop mai ku phase 2 5 billion yan kong hin makan jing daret angin tu jing daret theng traffic police ai lai kong block ki dilan ya zani na hian an zo man tura dei sei la au tak hop tu te bolim kop mai is 2.5 yan hi 711 mm ania ini yan ko tanga yan dit mun tol tonga tungin ron lot sawat yan pipe aniin ron kal sawa ron mau bok kona emi pipe yan yan ron song lota son kita ko tanga lot sawatan kuma pe kan zo man rin om zo man dei sei am sai na gasket kan je lu number 2 na zilson number 2 style lo chu na eng lo wa gasket kan je lu thei chu om je da ka kan je lu chuan kan je lu thei chuan je lu tanga da ka bi ve chen so me ni min jing dale trang min bai kan au tak ngar le mai phải bỏ ra cái anh nhiều lắm bao nhiêu chỉ ni tuna hian dar nga le minute som pahnih ania voin hi December ni khat san sang ni som ni pali Sunday ania hei AWT
lai phase 2 pipeline chia tuna hian an la repair mek a hian kuma puya headline hin oma helaya an na tho lai chan chin veli tlemin an soifia don cheli lo zo tin kuma pui tuna helaya chiat dan vela hi toi tein min lo hril fiat theyan nia hei la ya tu na kan boi pui me ka hi phase 2 pam lai na ve na chik ni ki na yang lan tran wal kan ve la chu ania hei hi tu na thak tu me kan ya ni min tring kan be ya chen nge kan la dai don se chia lo wa chu tu na kan ka chu ni ko ta nghe đi ăn thọ đàng cal phung lệ chân chân lang bùi khá chơi đó nè helai minol pui chon kan thelawa hei phase 2 le phase 1 ti de pok kan thelo mai te ya helaya ai ko ta di mun longa tanga ron pam chau dan le helai vela ka toy te min thil fi sak thei chuan nè har sa chuang lo nè ai zol kho pui hi greater isol water supply scheme phase 1 kan ti phase 2 kan ti again din mun ai chuan kan ngak ber khan me mi te pani hi pi thiang lim kan ma tu scheme kan nei mek he taka function mek ten ne phase 1 hi re ve yo to sa ka zo ko so vet par ye a commission dai to ni ka ta mak to duai som vel tu ri tan mak duai som vel kan the ne phase 2 hi sang hi le pasal ma son khan ni mak to duai som hi pali vel hi pam chok thei tura ro man chu nia ma ro chu che hi chuan har so ve dewa mak to duai som ma som ve yang chu tu na kan din bun me kan ya tu na kan khoi me ka hi phase 2 kan ti pam line ni ta di khuwa tlang mai per tu kan fal fa chuan protective fal fa chuan tu kwa tlang NRV a chuan tu kwa tlang ya ber tu te bayang chu kan ta hi kum sang hi le sum ni le pakhat kum top lam ma tang khanin lai veng in bul hai in lam tang hian complain thau ziu chana karen trip vela NRV han khom vel khom hi tum dang ai na ring na ngor te hin na ti te kha an ni chona chuanin power supply lam te hi kan thu ani lam chin te lo ma kan du pu na kan du anga pam off kher lo wa kan in rin ha o trip thut te lo chang te ka teng huna kha ana sale sual thin deuh nin kan sia lai report om dan de power trip dan nun te kan han en ton hian hello sir kan khoi me ka sa mo basket tam te nam tu tran kan su ni tu nai hian NRV athare thak na tur khan fit me ka gasket pai in zom na nai mi kha thak le dom ni lang original hi poro tem ka amani hi duai halo kat pe to sei atlang asum kan rek ko le to soi le nen nen ta ni lang chen tham lo ni lo ni khap le chuanin kum sang ni som ni pakhat kum to lama tang khanin lai complain halo chota ve ko council lam te le abun hai in ai te department lam te real to MLA thangin in silam panga kan ho tu visi office lam panga ho tu te teng te chuanin in mu khom te po kan nei zau to a alang dan tu te so in ho wan ya department lam ai wa te po kan view thin ma ro chu ti zung alo har ve a chan pakhata chuan aizol ko puin ha na
pera ka face to ka tiang khan khami pahnia po khan kan ti pom chua za som chuang hi face to in kadani wang hian face to pom han o tuk lai ta ka hi ni puyang hong dan to tha anat ei lo wangin e kun rem chang ka kan met ve deva han ti tak ha department pun kan sel ve ni to bang chuan ni ko lo harakin at ha na tu ra hi mai cha kan nei lo wangin han lei so pa ngai lei tu chuan fix lo ngai fix tu chuan position to lo ngai ka te khan official fill file han khoi check tu po ka tam ka ong ve han mi kan ti chung de po khari ka lo ni ve po ka an material hi ni kum til lama kan nei kan thuya kan ni ka thum january a khan ma kun kan nei huwa po chuan ka sei to ang khan kha la lo ni a han ok te lo om tho ve la kun ni kum lama han te election pe kan lo nei le ka pian khan ki sang kha asu tu so in han ti jung kha lo rem lo tho ve zela kun kum khara ni pe sai flow ni min lo ti boi ve le a pom ka than thoi lak thowa ulama tlong lama ti dot na lama te department kha concentrate lo nga ya zer khan bin a khan in la ya han kun ke mai tu khan jing in dai lo ne hun to ne zir lo ne an ko pan lo sei lo va department po lo la ma chuan an siam lo dia wa la ya lo tuar tu a thom sia a ngai thelo le lo thom ta ka lo om te po kha khiet siam te po kha kan ngai nga zo kana amaro se ka hu te po ngai poi mo a kun ha ya na se hu thar le ya hi har sat chu kan har sat ni se la har sat lo ka piom chong lo chu wang chuan thil poi zo a pen vai nei hi i khoi top mai ang ren chang siam tu ni ti ta a kan hu tu chen kon san di kan chen ren kan han sat ta he ni som thum lo ren dar lo December ni khat tui sema po hau tak lo ni a kha kan thang ra mat mai ni Sunday te po ka chol lo bin kan thok mai kan ta re ma yang chen lu pu hong lo yang ber turin kun kan han siam ta ti chuan ni min jing dar ya ta tang khan face to pom hi off ani ta vek mai tarang chuan ne ka khoi tangang na ra kong ko kop mai ya na to sak zo turin ei chanin kan khwa kan khoi le chuan khoi te ber chu kan din mo ani le an lo mo me luang taka um tho thei chuanin zain an zonga nak tu atang chon pam le thei tura be se ni mo kan be chu khop ni an lo mo me je hian chun zan zomin AWT staff ten ti hian an beya au tak khop maya tuna hian a gasket a pipe an zom na lai kar mi tur kha an design le me ka hi salaya kan an vo le sin don ni hian puma puya ti le te ka tenan SDO nan thut sela vin chot maya dai na hin tong ta ken an zo thei pura dai se yang hello kan ta de ya oh hi na phone ka lo Kalau bangka ho, kalau mau ho lah diklau. Ho kakak atas kecil. Gas tu boleh bang. Gas tu diklau. Sindrim dia, ay no, maksud dia. Sindrim lo tu. Ha, baik. Kita telefon ni, kita tunggu lo. Nomor lo, ikan tu. Mak. 오늘으로 ya pasti
Hey, hey, oh. Cái chân nó thì mùi ấy, cái vật thật tộc này nó mà để nó bớt bạc chứ là sọ cho cũng mỏi. Thật khó là tụi chúng ta tỏ xem cái chân của nó chụp đẹp luôn. Bỏ vô tí chân chân chân. Thật chân là lá tỏ. Anh là xong mình có mình. Tu kan hi jing da ri atania. Hey, nan return valve an repair po. An lo zo don to November ni som thum jing da ri atangin tuan offer te chuan an bei chana ni khat nimin Sunday an bei le a Saturday tangin an chana te chuan Sunday a izan an tlai var ti han tukin jinga an zo don ta ni in tlai var thak lo a tak don ve ai Thì bây giờ sao lính lại lúng gì can đâm đá na cho nó phản lên nó một cái swap to em giờ này hiện tlai var thak mai thì khan arwal khan in thun ta chon in zom thei ta me dầm thì cho thần ngay nè ấy check lại visual check mà ayin el khom ta lo mo ông ta lâu nó về anh kan cái nào tụt tụt mò anh kan cổ rồi lại thì kan anh chỉ là lên chỉ là cái là liền phang ấy rồi lên ta phụ cha mà ngay mà đi kiếm thầy xóa mùa đi đi chọn mùa thế xin ạ xin đi về cả là chọn hàng